Ampain babae bulan Ramadan, duain pahala niyo. Pahala niyo nagpabuka, habanan niyo, pahala niyo ibansin kamu magbuka nagpuasa. Aun dito na nga suka kulang nga tuan Naufil di kuno manjari kami mag-adjal bang kami long nga bulan hapagbukaan. Bilo ko sinagyan kay mo yan. Di long ko manjari bang muri adjalan pagbukanin ba na mo sab manispis na sayan. Ada pun long ko bang zaman sin jahiliyah. Oh, ajaman sin jahiliyah. Ajaman sin jahiliyah in kababaihan nila. Bang biubulan kailo pagpawaon halom simbay. Ang kana kamu kababaihan pagsukul kamu gimo inara may Islam. Pagpaigon ng kababaihan na time jahiliyah ang biubulan. Papaglamo kayo ni si mga binatang, biyatin pangatod nila. Hadapo na biyaon, banglong nyari manjari magadjal, makajari magadjal. Bisanin kumon manjari ikaw lumumugay, impiang langan sadya bang kau magpuasa ang matilyangan. Nakikita nyo ni magamgam sa ini. Tuadlawin Rasul magpamipidintian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu magpamipidintian. Umar ibn Khattab magpamipidintian. Tuadlaw rin magpakaon. In kita nyo mahayang. Kawang pilak makakaon na kita nyo. Makawi kita nyo pitis 5 pilak. Makawi kita nyo daral 5 pilak. Makawi kita nyo putliman di 5 pilak. Makawi kita nyo butsi 5 pilak. Sa tumtuma, imbini mo yan kawang pilak, hambuk na sa niloon. Hinti na. Apa bunal? Sulay kau tuan, ukab simpitis inloon inti. Ukab ko simputliman di inloon inti. Ukab ko sindaral inti. Ukab ko simbut inti. Iskam kita si magajal bang-bang yan. Pagi iskam kita. Si muda inti dakatan. Pagubus bang perkala dahil maguhon maray na mausin Ramadan. Uy, magtitiyo-tiyo sa bininti. Awan time na kariya ko, may tayilong ko. Biya kulang na kumanininti. Makati ko lang nga ito, biya kulang na imagbi pagkakulang na puwasa. Allahu Akbar. Mahayang sa inikita niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam magbuka kailu aun masul tubig hulma daiwan tuwig. Magsukur na patuhan. Ampain kita niyo masula subong may takaw rin magpuasain sambong ando kailo. Wayro mapagpuasahan na mo. Masigpiting kamuyanan na mo. Subhanallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam awang makakaw na hulma kailo aw masulbang sila halong pagmusapiran hulma dayon baon-baon saway mo kita nagreklamo patuhan magjugjug maglahub lubintian sinhapdi sampai na inang sabab amuk masa gimwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sintungandum gimwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sintungandum. Awak tuman sila kailo naglanggal karwa nakasuwi Umar. May takaw Abu Bakar gimwa. Long isabi Abu Bakar may takaw gimwa. Si manaw kailo karwarwa sintihan ingkaw puan ni yakbi karwarwa. Subhanallah. Harun man sila kailo na manaw-panaw piaglanggal nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakaasubu in Rasul kanila ma akhrajakuma. Uning kiawa niyo karwayan. Imasubo isab kailo indua sahabat sin Rasul pilihan. Uno isabing kiawa mo ya Rasulullah. Laung sin Rasul bang in kiawa niyo yan sawab sinyan. Amura isabing kiawa ko. Yakdi in Rasul. Subhanallah. Awak tuman sila kailo na manaw-panaw may bisita nila Abul Haytham. Nasabot at tafsir Ibn Kathir. Awak tu sila na misita ka na Abul Haytham si malam in Rasul wayroon dain doon kailo Abul Haytham yakto siya kailo kimawa tuwig inaddat si magbisita induan kita sinagama bang pagkatab mo rin doon kailo wayroon usog ay ko mag-usos sumud palom simbay dami ka na ikaw sumud mag-usos palom simbay bang way panugot sintagbay o inagisin Allah Ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha
O kamu naggugulal bariman, ayaw kamu manudso pakabaybayan sinbukun bay niyo, hatta tasdanisu wa tusallimu ala ahliha, hinggaon panugot silom simba iban makasalam kamu kanila. Hawak tuman kailo, namisita rimatong niya Bulhaitham. Pagdatong niya Bulhaitham, nagsukol magtulong niya, way dumayaw adlaw ini, nabisita ko sin Rasul sin Allah. Way rumayaw adlaw ini, nabisita ko sin dua sahabat sin Allah. Long niya unbiya din ya Rasulullah, in mga sahabat makuyag pagbisitahon. Makuyag. Ampain kita, bangon na mamisita ka to, yanong magtinanak, siwa kuno, isyo yaon. Siwa, kita na, biripaya maraw. Longnay na, ikuan, baytay, wayron ako di na, inagiina, way sa di yaon dati alaw. Makuyag yung mga sahabat pagbisita ko. Muad ibn Jabal radiyallahu anhu waktu bisita way panghulmat niya, hatas kayo kima pa niya pabayriyagang baman mahulmat yung bisita. Ampay kita, wang kita pagbisitaan, yaw ng bisita malimilingkod. Di pasan pa yun tubig. Daw na magbiting-biting biya. Pag usuway na tusong mega pabira, nanakulong amig. Allahu Akbar. Lukay nga rin yung kudwa jam, way mo piya inom. Suway na song mega, pa mo pa inomon. Di style da kuman. Na, in mga sahabat, landing kuyag nila magkabisita. Sa wabang ko bisita, hamok ding mga ridjikin yaon kay mo. Damit kang bangaw na misita kamo pa'y kay mo pabay. Hampa na misita mo pabay, nagdarasin kasusahan. Ayaw ko magrida, nyaon kay mo nasusa, tumaykod nasusara. Suway bang namisita maun kay mo nasusa, suway tumaykod sa kay mo halong kakuyagan. Sa wablong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyusyo, in nakatabang atay manguron niya, in kasusahan niya yaon, garantihan mo sin kakuyagan, pakuyagon day sab ko sin Tuhan, gasin na pakuyag mo hataw yaon.